बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात, सियासी सूरत हाल, दो तीन खबरें आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जी। एक तो इमरान खान साहब की जेल में हालत ज़ार, उसके बारे में अब ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर भी तशवीश है, फैमिली के अंदर भी तशवीश है और उसके बाद मीडिया भी अब इस पे बात कर रहा है। और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद खास तौर पे डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। लेकिन चूंकि जो तमाम के तमाम टेलीविजन चैनल्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वहां पे मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप आयद है। पहली बात तो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में। दूसरा, काजी साहब के बारे में आपसे बात करनी है कि काजी साहब की आखिरी रसूमात का परवाना जारी हो गया है और अब उनकी रिटायरमेंट जो है बहुत मुश्किल है कि अब उनकी रिटायरमेंट रुक सके। लेकिन नून लीग अभी भी उनको लॉलीपॉप दे रही है। मैं आप सिर्फ इतना ही कहूंगा काजी साहब से और उनके अहले खाना से कि जनाब, ये आपको पहले दिन से लॉलीपॉप दे रहे हैं, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, लालच देकर आपसे गलत फैसले करवाए गए और इतने गलत फैसले करवाए गए कि आपको अपने फैसले वापस भी लेना पड़े और उन फैसलों को आपको कहना पड़ा कि वो फैसले इस काबिल ही नहीं कि उनको पढ़ा जाए और रिकॉर्ड पे रखा जाए, और वो फैसले आपके रद्दी की टोकरी की नजर हो गए। ये शायद किसी और जज को ये एजाज हासिल नहीं हुआ। आज तक इतनी नदामत और एम्बेरसमेंट किसी को नहीं उठाना पड़ी जितनी आपको उठाना पड़ी, क्योंकि ये मुमकिन ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान क्या अदालती तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक अदलिया फैसला करे और उस फैसले के बारे में उनके साथी जजेस जो हैं वो और फुल कोर्ट जो है वो ये कहे कि जनाब काजी साहब, आपका फैसला गलत था और आपका फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। फिर आपने एक और फैसला किया और फिर एक और फैसला किया, फिर आपने खुद ही कहा उन दोनों फैसलों को आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें, उनकी कोई हैसियत नहीं है। फिर आपको तीसरा फैसला करना पड़ा। तो ये जो सिचुएशन है, ये आपको इस हालत तक आपको किसने पहुंचाया है? ये किसी और ने नहीं, आपके अपने फैसलों ने, आपके अपने रवैयों ने, आपके अपने किरदार ने पहुंचाया है। और यही वजह है कि आज आप कमरा अदालत में वकला का इंतजार करते रहे, लेकिन वकला नहीं आए और उन्होंने एक दफ्तर में एक एप्लीकेशन देकर आप पर अदम एतमाद का इजहार किया। और इसलिए वो नहीं आए, वो वकला इसलिए कमरा अदालत में नहीं आए कि उनको खतरा था कि आप उनकी हाजिरी लगाकर आप एक वारदात डालेंगे और उनके खिलाफ फैसला देंगे। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से आप पे अदम एतमाद का इजहार कर रही है और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी अहलिया जो है वो खतूत लिखती रही हैं और खतूत रिकॉर्ड पर हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ लिखती रही हैं जब वो वजीर आजम थे। तो वही एक तसलसल चल रहा है। आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपके फैसले बोल रहे हैं और वो तासुब नजर आ रहा है एक बहुत बड़ी सियासी जमात के खिलाफ और एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा के खिलाफ, जो कि एक जज को हरगिज 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 जेब नहीं देता। इसीलिए आज इमरान खान साहब के वकला आपके पास नहीं आए, और वो वकला जिन्होंने आपका कैरियर बचाया, आपको भीड़ नहीं चढ़ने दिया, आपको जो बैरून मुल्क जायदादों का इल्जाम लगा था उस इल्जाम से आपको बचाया, जबकि एफबीआर की तहकीकात हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन आपने उनका भी लिहाज नहीं रखा। और यही वजह है कि अब जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस जो होना था और फिर एक डिनर होना था, वो डिनर भी आप जो है वो नहीं ले रहे, और शायद इसलिए नहीं ले रहे कि अंदर का खौफ है और उसमें बहुत सारे ऑनरेबल जजेस ने, आपके साथी जजेस ने बाइकआउट करना था। और क्योंकि आप उन्हीं साथी जजेस की जड़ें काटने में मसरूफ हो गए जिन्होंने आपको बचाया, एम्बेरसमेंट से बचाया, आपको जिल्लत और रुसवाई से बचाया और आपकी बैरून मुल्क जायदादें बचाई, आप उन्हीं के खिलाफ हो गए। और फिर आपने कहा कि मैं तो एक्सटेंशन और सिर्फ एक्सटेंशन पे लग गए। ये सारी सिचुएशन आपके साथ इसलिए हुई है कि आपने इंसाफ का दामन हाथ से छोड़ दिया था। सूरत हाल इस वक्त ये है कि आखिरी रसूमात का परवाना जारी हो गया और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को जो है वो उनको भी दावतनामे जारी कर दिए गए, अटॉर्नी जनरल को भी जारी कर दिए गए। इसमें लिखा कि जी मैं डिनर नहीं लूंगा क्योंकि सरकारी खर्चे से 2 मिलियन का खर्चा होना है। तो गुजारिश ये है कि ये तो कोई जुर्म ही नहीं है खाने का इह्तमाम, 2 मिलियन 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए, ये तो कोई जुर्म ही नहीं है। जबकि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से
ملیا میٹ کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو آلودہ کیا گیا، اور اس میں آپ کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے وہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں جو کہ تاریخ یاد رکھے گی، اور تاریخ جب بھی ذکر کرے گی ان جرائم کا ذکر بھی ہوا کرے گا. بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا جو ہو گیا. دوسری جانب جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی تشویشناک اطلاعات ہیں، اور اب ان کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی، اور ان کے وکلا، ان کی پارٹی جو ہے وہ تشویشناک حد تک مبتلا ہو گئی ہے. اور ان کی ایک ہی بہن ہے اس وقت رہا، باقی سب کی سب فیملی جیلوں میں ہے، اور وہ جیلوں میں ہوتے ہوئے بھی سچویشن جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نورین خان ان کی بہن جو ہیں ان کی درخواست بھی مسترد ہو گئی، نہ ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات، انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ڈاکٹر کو ملنے کی اور ڈاکٹر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور کوئی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن پاس آن نہیں ہو رہی. آپ ان کا بیان جاری کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی ملاقات کروا سکتے ہیں. اگر کوئی سیکورٹی سچویشن ہے، کوئی صورتحال ہے، واقعتاً اگر ہے ایک لمحے کے لیے اگر سوچ لیا جائے تو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ان کی ملاقات کروا سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں، ان کی فون پہ بات کروا سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں کروایا جا رہا، جس کی وجہ سے حالات و واقعات جو ہیں وہ زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ان کی بہن عمران خان صاحب کی بہن نورین خان نے جو گفتگو کی ہے جی وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے. مجھے کیوں گرفتار کریں گے؟ میں بول بھی نہیں سکتی اس ملک میں. یا تو یہ نظام کریں کہ آپ بولیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے. پہلے وہ اعلان کر دیں نا کہ بولنا بھی بند ہے، ہر چیز بند کر دیں. میں بول رہی ہوں اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. میرا دکھ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولنا بھی بند کر دیں گے، کیونکہ اصل میں انہوں نے ساری چیزیں پیسوں سے سودے کی ہیں. یہ جیلوں میں جاتے ہیں، وہاں پیسہ کھلاتے ہیں، ہر جگہ. میں کہتی ہوں کوئی نظام انہوں نے سب تباہ و برباد ہو گیا. چاہے جیل کا نظام ہے، چاہے یہاں جہاں کھڑے ہیں، ادھر بھی کوئی دیکھے کیا سنا. ہمیں بتاتے، ہمیں جج صاحب کو بتانا چاہیے تھا، ہمیں بتا دیتے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا. آپ کو پتہ ہے ہم کسی چیز کے خلاف نہیں گئے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک یا ادارے کے خلاف ہو، کسی چیز پہ نہیں کیا. لیکن پھر بھی انہوں نے پکڑا بھی ہے. پہلے میرے بھائی کو بغیر وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہے، آج تک اتنے انہوں نے بے مقصد کیسز کیے، بےہودہ کیسز کیے، لیکن کسی کا نتیجہ نہیں نکلا. اب انہوں نے ان کو بند کر دیا اور ان سے ملاقات بند کر دی. کبھی میرا خیال ہے کہ جیل بند ہی خان صاحب کی ملاقات بند کرنے کے لیے ہوئی ہے، تاکہ وہ نہ وہاں سے کچھ بتا سکے، نہ سن سکے، نہ پتہ چلے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. ان کو دیکھیں، یہ اللہ کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی ہے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی انشاءاللہ، ہماری دل سے، میں بدوا نہیں دے رہی، میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور انشاءاللہ ہوگی. اور ان ماؤں کے بھی ہوگی جن کے بچے سب جیلوں میں بند ہیں، جن کے بچوں کو انہوں نے مارا ہے، ظلم کیا، ان کی بھی ہوگی، اور ابھی تک بند ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. لوگ گھروں میں دعائیں بھی کر رہے ہیں، میں تو بدوا نہیں کرتی، لیکن لوگ بدوائیں بھی کرتے ہیں، میں ان کو روکتی ہوں. بدوا ہمارا کام نہیں، اللہ کو فیصلہ کرنے کا. لیکن اللہ ضرور دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بہت ظلم کیا. عمران خان ایک واحد آدمی ہے. آپ یہاں کھڑا کر دیں، پوری سارے کو کھڑا کر کے بتائیں ان سب میں کون کس کا قد بڑا ہے، تو ایک ہی آدمی ہے پاکستان میں، عمران خان. اچھا نورین نیازی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، ان کے پاس پاورز بھی ہے. کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں پاورز کسی کے پاس ہے. آپ یہ نہ کہ پاور ہے ان کے پاس، ان کو ادھر سے اٹھاؤ، ادھر پھینک، ادھر سے کر، کوئی پاور نہیں ہے کسی کے پاس. آپ کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس پاور ہوتی وہ خان صاحب کو لے کے کے پی کے چلے جاتے. نہیں کر سکتے. یہ ان کی مرضی ہے. جب انہوں نے وہ جلسہ بند کروانا تھا تو صبح کو 7 بجے بھی جیل کھل گئی، رات کے بعد جیل کھل جاتی ہے. اب اگر میری ملاقات کروانی ہے، میں کیا کر لوں گی؟ وہاں 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں پولیس کے. میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے خیریت دیکھنے جانا تھا نا. یہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بھی کروا سکے. کیا خدشات ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں؟ گردش کی تو میں نہیں سمجھتی. گردش والی بھی یہ خود گردش کرواتی ہے تاکہ آپ اور ڈریں. لیکن ان کو بھی پتا ہے، ان میں اتنی جرت نہیں ہے. یہ خان صاحب کے ساتھ کچھ کریں گے، ان کو پتا ہے پھر یہ دنیا کیا، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ نہیں رہیں گے. یہ خان صاحب کے ساتھ سوچے بھی نہ کرنے کا. ابھی تو اللہ نے ان کو پکڑا تھا نا، جب گولیاں لگی تب بھی بچ گئے. پہلے ہیلی کاپٹر کا کیا، بچ گئے. وہ یہ اللہ بچا رہے ہیں. لیکن اگر اب
कुछ इनका ख्याल है कि जेल में बिठा के कर लेंगे, तो ना इनकी पुलिस बचेगी तो ना ये खुद बचेंगे। बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं जी? बैरिस्टर गौहर को भी सुन लें। ये उनकी बहन थी नौरी खान, जो बता रहे थे कि ये कोई तसव्वुर भी ना करे कि इमरान खान साहब को जेल में वो कोई तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा किया तो फिर उनकी नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। अब बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। खदशात का इजहार किया था उसके सेहत के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, जहाँ उसको रखा गया है, जो एक्सेस उसको नहीं मिल जाती, जिस तरह वकला की जो मिलना है उस पर कदगन लगा हुआ है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उनकी फैमिली मेंबर से रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन हमने हमेशा से कानून के दायरे में रहते हुए इसी अदालतों में आ चुके हैं और इस अदालतों से रिलीफ की उम्मीद लेके हम जाते हैं। आज भी हमने एक दरखास्त गुजारी थी जिसमें राजा साहब पेश हो गए थे और उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि बहन को, जो एक ही बहन है जो इस वक्त बाहर है, बाकी तो इंटायर फैमिली जो है वो जेल में है, उनको आप इजाजत दे ताकि खान साहब से उनकी मुलाकात है और हमें तसल्ली हो कि खान साहब की सेहत ठीक है, उसको एक्सेस है और बिशरा बीबी की भी तबीयत ठीक हो। इसके साथ ही हमने ये कहा था कि डॉक्टर को दे दे, क्योंकि हमारे साथ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, खदशात है खान साहब की सेहत के हवाले से। वो आन एंड आप जब जब जिक्र करते हैं, हमको को दरखास्त देते हैं, वो मुलाकात बर वक्त नहीं होती, उसका मुआयना बर वक्त नहीं होता। आज हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पर किया है, वो ऑर्डर ये है कि आइंदा 17 तारीख तक उस केस को एडजर्न किया है, ये डायरेक्शन दी है कि सुपरिटेंडेंट जेल मेक श्योर करे बेहतरीन फैसिलिटीज उसको जेल में अवेलेबल हो, लेकिन जो बहन की मुलाकात है वो 17 तारीख तक रखा है कि बहन के बाद हो जाए। हम इस बात पे भी मैम कहते हैं कि जो रिलीफ हम बेसिकली चाह रहे हैं और जो हमारे खदशात है, ये उस खदशात के पेश नजर कुछ भी नहीं है। हम पार्टी अपनी मीटिंग करेगी, आइंदा का लाए अमल वो वजह करेगी। हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये मुमकिन हो सके कि खान साहब के साथ उसकी फैमिली मेंबर की या उनके जो डॉक्टर्स है वो हर सूरत जो है ना एक मुलाकात हो सके। मैं एक बार फिर हुकूमत से भी ये दरखास्त करूंगा कि हर चीज के लिए हम कोर्ट आते हैं, बट इस पे कोई कतगन नहीं है कि हुकूमत नहीं कर सकती। इसके लिए तसल्ली के लिए कोई भी हमारे डॉक्टर को, जो खान साहब के पर्सनल डॉक्टर है, उनको एक्सेस दे दे, आज दे दे, ताकि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व हो जाए और हमारी और सब लोगों की और पाकिस्तान में खान साहब के वोटर सपोर्टरों की तसल्ली हो जाए कि खान साहब की तबीयत ठीक है। उसकी रीजन यही है कि लास्ट मुलाकात हमारी खान साहब के साथ 3 तारीख को हुई है, उसके बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा ये बहुत जरूरी है। मेरी एक बार फिर हुकूमत से फिर दरखास्त होगी कि ये फौरन किया जाए। ये सिचुएशन है जनाब। बैरिस्टर गौहर का भी आपने गुफ्तगू सुन ली और उनकी बहन की भी गुफ्तगू सुन ली। तो सूरत हाल गैर मामूली है और इसके बारे में दुआ यही करनी चाहिए कि हमारे जो ताकतवर हुक्मरान हैं, डिफेक्टो रूलर्स, उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे और इस वक्त जो इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर हैं उनको भी हिदायत दे कि कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जिसका खमियाजा कई नस्लों तक भुगतना पड़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।